طيب وأقسم الشاشة. حسنا أيها الإخوة والأخوات، في هذه الليلة سوف ندرس عن الساعة، كيف نسأل وكيف نذكر الساعة. كيف نسأل, bagaimana kita bertanya, وكيف نذكر, dan bagaimana kita menyebutkan jam atau waktu. As-su'al, nabda bisu'alina kam sa'atul an. Jam berapa sekarang? Kami sa'atul an. Jam berapa sekarang? Wal jawab wal ijabah hiya al-an as-sa'ah kam. Sekarang jam berapa? Jawabannya. Wahadhihi hiya as-sa'at. Untuk jam, kita menggunakan bilangan dalam bahasa Arab yang menunjukkan urutan. Karena as-sa'ah itu muannas, maka jam 1 sampai jam 12 menggunakan bilangan yang menunjukkan urutan. Jam 1 as-sa'ah al-wahidah. Jam 2 as-sa'ah al-thaniyah. Jam 3 as-sa'ah al-thalitha. Jam 4 as-sa'ah al-rabi'ah. Jam 5 as-sa'ah al-khamisah. Jam 6 as-sa'ah as-sadisah. Jam 7 as-sa'ah as-sabi'ah. Jam 8 as-sa'ah as-thaminah. Jam 8 as-sa'ah as-thaminah. Jam 9 as-sa'ah at-tasi'ah. Jam 10 as-sa'ah al-ashirah. Jam 11 as-sa'ah al-hadiyata asyar. Jam 12 as-sa'ah al-thaniyata asyarah. Ini untuk bilangan jam, untuk menunjukkan jam berapa waktu 1 sampai 12. Kemudian di bawahnya ini ada tambahan keterangan waktu. Misalnya di sini jam 1 tepat, maka kita menambahkan tamaman, tepat. Atau kita menunjukkan waktunya pagi, siang, sore, malam. Pagi sabahan, siang naharon, sore masaan, malam lailan. Kemudian untuk tambahan misalnya lebih berapa, itu menggunakan wawu. Nanti ada contoh-contohnya. Kemudian kurang menggunakan illa. Kemudian setengah jam atau 30 menit. Anis, anis sepertiga, absolut. Tapi ini jarang ya sepertiga. Biasanya kita menggunakan setengah atau 30 menit, setengah jam, atau seperempat jam. Ar-rubu'. Ar-rubu'. Jadi misalnya kita buat terlebih dahulu jumlah yang menggunakan jam dengan waktu yang tepat. Masalan, urid an as'alakum. Saya ingin bertanya kepada kalian. Boleh nanti silakan dijawab. Fi ayati, oh iya, kalau kita bertanya jam berapa sekarang, kita akan menggunakan kami sa'atul an. Kalau kita mau bertanya jam berapa, misalnya kita belajar fi ayati sa'ah nata'allam au nadrus. Jadi menggunakan kata-kata fi ayati sa'ah. Jam berapa kita belajar fi ayyati sa'ah nadrus al-lughatal arabiyyah. Mungkin al-ijabah, silakan teman-teman jawab. الساعة ندرس اللغة العربية في الساعة 8 ليلا. Fi sa'ah, 8 ليلا. fi sa'ah ats-tsaminah lailan. Sahih. ليلا. Fi ayyati sa'ah nadrus al-lughatal arabiyyah. Nadrus al-lughatal arabiyyah fi sa'ah ats-tsaminah lailan. ليلا. Nah,
Wa fi ayyati sa'ah saufa nahtatim ad-dars. Fi ayyati sa'ah nahtatim ad-dars. نهتتم في أحدار في الساعة التاسعة ليلا. Na'am, nahtatim ad-dars fi sa'ah at-tasi'ah التاسعة ليلا. lailan. Sahih. ليلا. Naza. Thumma mathalan fi ayyati sa'ah tadhhabuna ila al-amal aw ila al-madrasah. الساعة نذهب إلى مدرسة في الساعة السابعة Lailan aw السابعة صباحا. صباحا. Nadhhabu ila al-amal aw ila al-madrasah fi as-sa'ah as-sabi'ah sabahan. Jadi ketika menjawab langsung kita gunakan jumlah fi'liyah. Mathalan, nadhhabu ila al-amal fi as-sa'ah as-sabi'ah. Nadrusu al-lughata al-arabiyyah fi as-sa'ah as-thaminah lailan. Nahtatimu darsana fi as-sa'ah نختتم الدرس في الساعة التاسعة ليلا. Nah, thumma naqra'u wa nulahizu. Naqra'u kita baca, nulahizu kita cermati, nulahiz al-amthilah fi dzikri sa'ah. Al-amthilah contoh-contoh fi dzikri sa'ah di dalam penyebutan jam. الساعة الثالثة تماما. Fi fi الساعة kami الساعة ab, abda'u abtadi'u bi as-su'al. Saya mulai dulu dengan pertanyaan. Kami sa'atul an wal ijabah as-sa'atu ats-tsalitsah tamaman wa hakadha. Kami sa'atul an al-awwal الساعة الثالثة تماما. as-sa'atu ats-tsalitsah tamaman. As-sa'ah ats-tsalitsah tamaman. Jam 3 tepat. As-tsani kami sa'atul an الساعة الثانية عشرة ليلا. Naam. As-sa'atul an ats-tsaniyata 'asyrata lailan. Ketika jamnya ini jam 11 dan jam 12, kalau yang lain kan as-sa'atu, ats-tsalitsatu, ats-tsaniyatu sama-sama dhammah. Tapi ketika bilangannya itu belasan, 11 dan 12, semuanya menggunakan fathah. Karena dia hukumnya mabni. Mabni itu tidak bisa diubah. Baik. As-sa'atu ats-tsaniyata 'asyrata lailan. Ats-tsalits, kami sa'atul an الساعة الساعة الخامسة والنصف. Nah, ini kalau as-sa'ah Salah. wan nisf yang Khata. betul adalah jam والربع. 5. Kalau kita ikuti pukul 5.15 berarti الساعة الخامسة والربع. sawarrub. Nih, hunaka madza hunaka al-khata. Thumma ar-rabi' kami sa'atul an الساعة العاشرة إلا الربع دقيقة. ربع دقيقة. Nah, daqiqah bermakna menit. Tepat. daqiqah bermakna Menit. Jam menit. menit. Menit.
menit. menit. Nah, Menit. Menit. daqiqatan Tamam tepat. jamaknya adalah daqo. Nah, maknanya adalah menit. Jadi ketika jamnya menunjukkan 9.45 atau jam 10 kurang 15, Ini yang anu kita bisa saja. Ini yang menyebutkan jam 5.15 ini. jam 10 kurang 15 menit. Awis sa'ah al-ashirah illa ruba'. Bisa menggunakan illa ruba' saja, kurang 15, yang artinya tentu 15 menit. Bisa juga ditambah dengan daqiqatan. Nah, kalau kita menyebutkan misalnya mau kita bahasa Arab ini 9.45, itu kan agak susah karena 45 nanti mikir dulu 45. Dalam penyebutan jam cukup dengan kurang 15. Nah, seperti itu. Summa al-khamis, Kamis sa'atul an, As-sa'atu salisatu wa daqiqah. as-sa'ah al-thalithah wa daqiqah. Jam As-sa'atu 3 as-sa'atu lebih daqiqatun bermakna daqiqah wahidah atau 1 menit. Menit. Matalan lebih 2 menit, jam 4 lebih 2 menit. Kami sa'atul an As-sa'atu salisatu wa daqiqatani. daqiqatani. Nah, jam 4 lebih 2 menit. As-sa'ah Ar-rabi'atu wa Wa daqiqatani. daqiqatani. wa daqiqatani. As-sa'ah ar-rabi'ah wa daqiqatani. Kalau misalnya lebih 5 menit, jam 4 lebih 5 menit. As-sa'atu As-sa'atu ar-rabi'atu wa 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 khamsu khamsu Wah, wa khamisatu daqaiq. wa khamsu daqaiq. Nah, khamsu daqaiq. kalau menit menyebutkan lebih menitnya berapa itu menggunakan bilangan yang biasa, bukan yang urutan. Oh, Wahid, itnani, salasah, arba'ah, tapi yang mudzakkar karena dakikoh itu kan muannas. Kemarin kita apa namanya kaidahnya kan harus bersilangan. Kalau ma'dudnya itu muannas maka adadnya adalah mudzakkar. Muzakkar. 4 lebih 5 berarti as-sa'ah ar-rabi'ah Rabi'ah wa khamsu Wa khamsu daqaiq. Daqiqah. daqa'iq. Oh, daqaiq jamak ya. Nah, jadi untuk bilangan 3 sampai 9 itu pasangannya Maksudnya jamak. nah, 3 sampai 9 dipasangkan dengan jamak dari menit. Kalau selebihnya menggunakan daqiqah. daqiqah, daqiqah yang dibaca Mufrad. nah mufrad daqiqah dibaca fathatain karena dia secara kedudukan menjadi apa namanya tamyiz. Kalau kita mengenal di ilmu nahwu itu namanya tamyiz. Naam. Summa al-akhir kami sa'atul an As-sa'atu sabi'atu illa daqiqah. illa daqiqah jam 6 lebih 59 atau jam 7 kurang 1 menit. 1 menit. Nah, As-sa'atu sadisah Sa'atu wa sa'atu ila daqiqah. Mathalan uridu an ukawin al-amsilah jam saya tulis di chat saja ya. inti soal Ustaz. Nah, Afwan,
Ida ida aqulu eh, jam 6.59 Nah, as-sadisatu wa tis'atu wa ishruna wa khamsuna yakni. wa khamsuna. Sebenarnya bisa saja secara secara benar atau tidaknya bisa benar juga. Tapi yang namanya penggunaan untuk penyebutan jam itu kan kita gunakan sehari-hari. Tentunya akan lebih mudah kalau kita pergunakan menit-menit yang sedikit saja karena kalau di bahasa Arab itu orang Arab biasa menggunakan lip takhfif, suka meringankan atau memudahkan dalam penggunaan bahasa. Jadi lebih baik adalah menggunakan menit yang jumlahnya kecil, nanti pakai ilah atau kurang. Saufa ursil as-su'al, saya akan kirim pertanyaan di kolom chat, silakan nanti dijawab sama-sama. Jam 7.15. As-sa'atu sabi'ah As-sabi'ah Wa wa Sa'atu wa as-sabi'ah rub'un wa rubu. rub'un. warrubu'. Na'am, sahih. Summa Tamaniyatun illa sulus. kalau sepertiga itu sebenarnya jarang digunakan ya, lebih banyaknya ya setengah atau seperempat jam. Kalau kita mengatakan sepertiga 20, tapi kita sendiri di bahasa Indonesia itu kan jarang juga kan ya. Jam 8.50. Kami sa'atul an. As-sa'atu Sa'atu tasi'atu illa asar Sa'atu atas illa rub'un. illa asarah Ila ashra. Ashruna. Ila ashra. Illa illa asyra. illa asra daqaik. Nah, illa asyra daqaik atau illa asyra faqat. Illa asyra kurang 10. Jam 8 kurang 10. Masalan, kami sa'atul an. As-sa'atu ahada asyara wa sab'u wa sab'at wa sab'u daqaik. Dakoik As-sa'atu al. Sab'atu daqaik. La, nukarir. Kita ulangi. Sab'u daqaik. As-sa'atu 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 as-sa'atul hadiyata hadiyata asyrata hadiyata wa sab'u sab'u daqa'iq. daqaik. Dakikotan. Daqaik. 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 Kalau Daqaik. 3 sampai 9 ya. maka pasangannya adalah jamak ya tadi. Rumah jam kalau seperti ini 20.15. Sa'atu saniyatu wa warub'un lailan. As-sa'ah ats-tsaminah war-rubu' As-samina wa rubu'u lailan. sahih. Mungkin saufa as'al Kaifa idza aqulu wa ishruna ishrun wa rubu'. ishrun war-rubu' sepertinya kurang Nggak tepat. tepat. Nah, nanti bingung 20 dan 15. Kita pakai yang mudah saja. Karena mungkin ya misalnya kita ngomong ke orang Arab pun mereka akan mikir
apa namanya, mau mencoba memahami kita, tapi itu kan nggak dipakai di Arab gitu. أريد أن أسأل أختنا فرحانة الزهراء، ماذا في أي ساعة تناولت الفطور؟ في أي ساعة تناولت الفطور؟ أختي فرحانة، هل أنت معنا؟ نعم أستاذة. آه، في الساعة في الساعة و... في الساعة الواحدة نهارا. عفوا، الفطور يعني آه في الساعة السابعة صباحا. في الساعة 7 صباحا. أخونا حسن الدين، هل أنت معنا؟ Ya, يا أخي، في في أي ساعة تصلي العصر؟ tur. Eh, Fi ai sa'atin في الساعة، kalau menjawab في الساعة. usolli fi sa'ati fi sa'atil kho eh fi sa'atil rabi'ah Hmm. daqiqah. Kalau jam 4 tepat Oh, jam berarti 4 tepat. tepat di mana? Qat'an. Oh iya, Tamaman. tamaman. Nah, Maaf. صليت العصر في الساعة 4 تماما، صحيح؟ الثالثة الثالثة والربع. والربع، حسنا. أريد أن أسأل آه، أخي Anang Yudi Riswanto، هل أنت معنا؟ يا سيدي Anang Yudi Riswanto، هل أنت معنا؟ غير موجود. من يريد أن يتحدث معي؟ Man yurid an yatahaddath ma'i, ada yang ingin ngobrol dengan saya, satu pertanyaan. Pada أستاذة. Uzkuri ismak, man ismuk? Fika. Ukhti Rafika, fi ayyati نعم. sa'ah eh, fi ayyati sa'ah sallaiti fi ayyati Apa Ustazah bisa diulangi? fi ayyati sa'ah sallaiti Habis Salim Ustazah. az-zuhr Solaiti az-zuhra. Azra, afwan. Solaitu fi saati ah, as al-wahidata asyratan naharan. itu illa rub. Fi sa'ah al-wahidah Asyara naharan. al-wahidah asyra, jam 1 apa jam berapa? Jam 1. Jam Jam 1 berarti 1 siang. sa'ah Oh iya, al-wahidah 13 ya, Afwan. Asa fisa'ah asalisatu asalisata Assalamualaikum asyra Ustazah. naharan. mohon maaf, kalau untuk jam, kita memang di Ya. Indonesia kan biasanya pakai jam 1 sampai 24, tapi untuk standar internasional itu sebenarnya 1 sampai 12, mau itu misalnya siang atau malam, kalau di bahasa Inggris pakai PM dan AM. Nah, kalau kita ikut di bahasa Arab, kita ikut saja berarti jam 1 siang. Hakadha. Mungkin
Berarti Ajibi marrah ukhra. Ajibi marrah ukhra. Silakan dijawab lagi. Fi ayyati sa'ah shallaiti az-zuhra? salat zuhri fi sa'ah wahidat asyara wahidat tamaman naharan. Nah, shallaitu az-zuhra fi sa'ah al-wahidah tamaman. Au naharan yani. أنا Summa أستاذ Terima kasih. syukran ukhti أبو Rafi. سالم. تفضل أخينا نبي سالم. سوف أسألك أم، هل عندك عمل؟ ماذا تعمل؟ أنا مدرس أنت أنت مدرس في المدرسة؟ في المدرسة عالية. في المدرسة العالية. في أي ساعة تذهب إلى المدرسة؟ آه، الساعة السابعة والنصف. الساعة 7:30 صباحا. والنصف. وفي أي ساعة ترجع منها؟ ما معنى وفي أي وفي ساعة ترجع؟ Pulang تذهب إلى المدرسة وترجع منها. keluar atau pulang. oh آه، خمسة خمسة الساعة في الساعة خمسة في الساعة الساعة الخامسة مساء. 5 jam kerja. يعني في Oh, أي ساعة ترجع؟ salah. Jam berapa Anda pulang dari sekolah? Putus-putus. Oh, tadhabu bima'na Oh, kalau tarji'u uh, berapa Anda pulang? as-sa'atu tsaniyatu tamam. في الساعة الثانية تماما. نعم، وبعد ذلك ماذا تفعل في البيت؟ Ya, apa tuh? وبعد ذلك Wamil. setelah itu ماذا تعمل؟ ماذا Oh, تفعل Baik. في البيت؟ Baik. تصلي الظهر مثلا أو ya, تعمل الغداء kali مثلا. نعم. ya, تصلي الظهر في البيت. eh, eh, حسنا، لا بأس إذا salli az-zuhra fil masjid. صليت في المسجد. ما شاء الله. شكرا لسيدنا نبي سالم. هل هناك من يريد التحدث معي؟ من الآخر؟ Ustazah. Ustazah. Nurdin. يا سيد أريد أن محمد أسأل أحد نوردين أولا. المشاركين محمد نوردين أولا يقول أنه أريد أن أسأل أحد المشاركين آه تفضل تفضل. من يريد أخي التحدث معه؟ Man turid anta tahaddath ma'ahu. Siapa yang ingin Anda ajak ngobrol? أخينا سيف الدين. Ya akhana, ya sayyidana Saifuddin, hal anta ma'ana? Sayyid Saifuddin, hal anta ma'ana? Ana aja أنا Ustaz. أنا 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 ada wujud Maujud. wujud.
Hadir. Ya. Tafadhal Ya. بالتحدث Ayo soal. Ayo soal. Fi ayyi sa'atin tanamu? Anamu fi saati at-tasi'atu lelan. Wa anta Wa anta mata tanam. anamu fi sa'ati Wahid. 12. Saniyata Sub- asran. Al-hadi ashar. Al-hadi ashar. Wahidata asran. 11 Al-hadi ashar. Lelan jiddan. Wa Lailan mutaakhir. ayu saati. Oh, taib. Mata tastayqidu. Sahih? Astayqizu as-salisata sobahan. Bisa'ah. As-sa'ah as-salisatu sobahan. Bisa'ah ats-tsalitsah. As-salisatu sobahan. Yakni ketika saya bangun pada pukul atau di jam nastahdim kita gunakan fi sa'ah fi sa'ah ats-tsalitsah. Amma idza sa'alana ahad ketika kita ditanya jam berapa sekarang as-sa'atul an as-salitsatu tamaman masalan. Kalau kita ditanya dan kita menjawabnya saya bangun pada atau di jam 3 maka kita gunakan fi. Astayqidhu minan naum fi sa'ah ats-tsalitsah lailan. Sabahan. Lailan asubahan. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ So, af'alu salat tahajjudi. Suma Masyaallah. qiraatul Quran. Semua murajaah ila mahafis. Hatta subhi. Hatta subha. Ana la afham. Hatta salat as-subh. Hatta Taib, salat subhi. ba'da salati tahajjudi antazir ila salati subhi fi saati al-khamisatu wa illa rubu. Khamisu ila rubu. Wa rubu. Khamisati illa ruba'. Taib. Syukran Syukran. lakuma nantaqil ila at-tahaddus al-akhar baina akhina Muhammad Nurdin hal anta ma'ana Ya, Ustazah. ma'aman turidu Nah, at-tahaddus uridu ada ma'aman mana satu at-tahaddus tahadus ma'aman tahadus tahaddus itu ngobrol tahaddatsa ya ngobrol ma'an tahadus di akhi apa nih Ana Ustaz anak ya siapa Ustaz Tasrifin. Ustaz Arifin ya Ustaz Karim Tasrifin. Ya, na'am. Arifin Hadal. Soalan. ya soal Arifin dia bertanya bebas Ustaz Bebas. bertanya Nah, iya kam Tafadhal. saatul an ya Arifin ya Tasrifin Sa'atul an satu at-tasi'ah illa tasiah illa isruna daqiqah. kalau atas illa sakifah afan ba'da illa naqul illa 20 walaysa 20 Oh, asrin asrin. La isruna. la 20 huwa marfu
Marfu. Oh, Kalau setelah illa itu harusnya dibaca mansub. Jadi mansub. illa Oh, ishrin. ila isrin Pasrah. daqiqah. Illa ishrina daqiqah. Sah. Iya. Ayo, saat ya tasrifin, Tidak, jangan. ya akhir tasrifin, hal apa ya? Hal kidu ya. Tastayqidu. Kalau hal kidu minan naum, Tastayqizu. Yani. Naam. Astayqidu minan naum atas kidu minan naum, fis sa'atir rabi'ah sabahan. bisa terlebih sabahan. Naam. Wa anta kam sa'ah? Istaiqidu fi sa'atil salisa wanis sabahan bakiran. Alhamdulillah. Ada lagi saja pertanyaan apa lagi saja yang bisa saya ini? Mungkin ma ماذا تعمل في الساعة الرابعة مساء مثلا. Apa yang Anda lakukan jam 4 sore tadi misalnya, boleh. Malu fi qiraatil Quran. Nah, turidu antas al atau Anta soalan. is'al Maja ta'malu Maja ta'malu bisa'ah maja ta'malu fi sa'ah. kam sa'ah? Maja ta'malu Nah, fi sa'ah. Bisa kam sa'ah? Maja ta'malu maja ta'malu fi sa'ah. mungkin Anda ya Ustaz Tashrifin tas'alhu madza ta'malu fi as-sa'ah kam. Maja ta'malu fi sa'ati salisata wa nisf sabahan ba'da anta naum fi sabahan. Maja ta'malu Madza ta'malu, apa yang Anda lakukan fi sa'ah fi sa'ati kam. Kam. salatul lail. Fi salatul lail. Ana a'malu fi salatul lail wa bi qiraatil Quran. Wa qiraatil Quran. Wa ba'da zalik anta a'mal. Anta ana ar-riyadah. Ar-riyadah al-badaniyah. Al-badaniyah. Ar-riyadah al-badaniyah Ustazah. Kam salatul subuh? La, laisa. Laisa minna. Ba'da subuh yani ar-riyadah al-badaniyah. Anta la ba'da salatul subuh atau Naam, ba'da fi salati subuh. Madza ta'malu lirriyadah al-badaniyah. Madza ta'malu lirriyadah al-badaniyah. Madza ta'malu, apa yang Anda lakukan untuk olahraga? A'malu fil ilmi fil jismi. yakni raf'ul madza ya? Kalau angkat beban itu Ratul qadam. Ratul qadam fi sabah. Madza ta'malu ar-riyadah fi sabah saja ya. Apa? Ingin tanya apa? Saja kalau misalkan sarapan pagi ya, yang Tatana walul futur. Hal tatana wal futur ya. Fi ayyati sa'ah tatanawalul futur? Fi ayyati sa'ah. As-sa'atul sadisah wan niswa. Nah, jawabannya tatanawalul futur fi sa'ah as-sa'atul sa'ah as-sadisah wan niswa. Kam tazhabu ilal madrasah? Adhabu
fil madrasah fi sa'atil sabi'ah warubu. Saat rabi' wa rubu'. Kam tarji ila baik. Arji'u fi sa'atil khamis Bisa wa Masaan ada fi Bisa- sa'atil khamis ba'da salatil asar. di ba'da salatil asri. Naam. Jazakallah khair. Segala khair. Afwan wa iyyakum. Afwan, kalau jam berapa kita tanya pakai fi ayyati sa'ahnya, bukan kam. Kalau kam itu berapa. Kamera. Kalau berapa jam itu beda lagi. Kam sa'atan. Masalah berapa Makan. jam kamu belajar dalam sehari, itu kita pakainya kam sa'atan tuzakiru Sa'atan. ad-durus masalah. Tudarris ya. Sabahan bakir. Berapa jam kamu belajar? Saya tulis di grup ya. Kam sa'atan Sa'atan durusaka. Itu kalau tanyanya berapa jam. Tapi kalau jam berapa, itu fi ayyati sa'ah. Mafhum? Insyaallah. Hasan. Menwasil ila al-ayyam. Zikrul ayyam. Ayu yaumin hadzal yaum. Hari apa hari ini? Hadzal yaum. Kita mulai dari Masya Allah. Yaumul Ahad ini hari Ahad. Yaum Isnain. Yaumul Isnain. Al-yaum yaumul isnain. هذا اليوم Yaumul Isnain. يوم الاثنين. ayu yaumin godan. Hari apa Yaumul besok? ghadan. Yaumul Yaumul ghadan yaumul salasa. Yaumul sulasa. Godan yaumus sulasa. Ayu yaumin ba'dal ghad. Hari apa lusa? Kalau Yaumul Ghadan yaumul rabi'ah. Ar-Rabi'ah. Yaumul Arbi'ah. Yaumul Arbi'ah. Ya. Hari Rabu. أربعاء. Naam. Wa ayu yaumin ba'dahu. Ba'dahu yaumul khamis. Yaumul khamis. Yaumul khamis. Wa ayu yaumin ba'dahu. Yaumul Khamis. Wa ba'da khamis yaumul jumu'ah. Ba'da yaumil khamis yaumul. Yaumul jum'ah. Wa ba'da yaumil jumu'ah. Ba'da yaumil jumu'ah yaumus sabti. Yaumus sabti. Naam. يوم السبت. Ayu yaumin ba'da yaumaini. Ba'da yaumaini. Ba'da yaumaini yaumul arbi'ah. Arbi'ah. Naam. Yaumul arbi'ah. Kalau hari ini hari Senin, 2 hari setelahnya Hari setelahnya. Yaumul arbi'ah. أربعاء. fi ayyi yaumin Fi ayyi yaumin kuna ilal amal awil madrasah. yaltaquna fil madrasah. Fi ayyi yaumin, hari apa saja Anda pergi bekerja atau pergi sekolah. Yaumul yaumin. Yaumul ahad. Kullu yaumin ilal ahad. يوم إلى يوم الأحد. Kullu yaumin fi kulli yaumin illa yaumal ahad. Ila yaumil Yaumil ahad wasabt. yaumil sabti wa ahad. Fi kulli yaumin illa yaumas sabt wal ahad masalan. Illa yaum. Atau Senin kita sampai juga Jumat. bisa menjawab Yaumus az-zabu Isnin min yaumil itsnin hatta hatta yaumil jumu'ah. Yaumil
min yaumil itsnin Yaumil hatta isnain yaumil hatta yaumil jumu'ah. jum'ah. Kalau pakai ilah boleh saja. Kalau ila itu, jadi bedanya ila dengan hatta itu, kalau ila lafal setelahnya nggak ikut. Kalau hatta lafal setelahnya itu ikut. Ikut. Mafhum? Contohnya, Contohnya kalau saya bilang min min yaumil itsnain Isnin ila yaumil hatta Al-Qadam. ila yaumil jum'ah, Riyadh. itu biasanya jum'ahnya nggak ikut. Kalau hatta jum'ahnya ikut. Ibarat. Itu ada contoh Ibarat. dalam bahasa Arab. Akal tu as-sama kata hatta ra'siha. Saya makan ikan sampai kepalanya. Kalau pakai hatta berarti sekepala-kepalanya dimakan. Seperti itu. Habisnya dia. Iya, Habis. sampai habis biar kepala. tulang-tulangnya. Tapi kalau hilang, kepalanya tadi nggak ikut dimakan. Oh, Biasanya disisakan Ya. kuping. iya. Tapi kalau misalnya kita ngomong pakai ilah dan orang yang kita ajak bicara itu paham, oh iya, kalau sekolah kan Senin sampai Jumat, nah itu nggak apa-apa banget. Yang penting namanya komunikasi itu kan saling memahami, gitu kan. Hasanan, ayu yaumin qablal ahad. Yaumin qabla al-ahad yaumus sabt. Awal al-ahadi yaumus sabt. Yaumis sabti. Ahad yaumus sabt. Yaumi sabt. Yaumus sabti. Ayu yaumin Hmm. ba'da yaumil khamis. Ba'da yaumil khamis yaumul jumu'ah. Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah sahih. Ayu yaumin fi tarikh al-wahid min Yanayir. Oh itu nanti ya. Tahun barunya nanti hari apa ya? Ayu yaumin Yaumul Arbi'a. yaumul arbi'a. Masya Allah. Naam, insyaallah. Sudah ini لا ya. أعرف Sudah Di Saudi kalendernya. Al-Fat. Di Afatta. Saudi Al-Fat. Masya Allah. As-sanah al-jadidah saufa ta'ti fi yaumil arbi'a. Tahun baru Naam, sahih. Naam. Hari Rabu. Ayu yaumin bil ams. Yaumul Ahad. Bil ams yaumul ahad. Yaumul ahad. Ahad. Indana yaumani lil utlah. Ma huma? Ma hiyal Yaumul utlah as-sabtu wal Yaumul ahad. sabti wal yaumul ahad. Yaumus sabt wa yaumil ahad. Ini bisa diingat-ingat ya nama harinya. Jangan jangan kalau bisa jangan salah penyebutan. Yaumul Itsnain, Yaumul Tsulatsa, Yaumul Arbi'a bukan Robi'a ya. Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Jum'ah wa Yaumus Sabt. Hal indakum soal? Ana موجود Tafadhal. في في هذا الصباح di halaman ini kan Yaumul Arbi'a'u Rafa ya. Mantap. Hari Kamis Yaumul Khamis Rafa Insyaallah. wa Jum'ah Yaumul Jum'ah Rafa. Walakin fi as-sabti majrur. Nah, syukran ala at-ta'liq. Terima kasih atas komentar dan koreksinya. As-sahih, ya hari-hari ini, yang kedua setelah hari itu dibaca jar dengan kasroh. Yaumul ahadi, wa yaumul isnaini, wa yaumul thulatsa'i. Mudhaf ilaih. Naam sahih. Hadhihi hiya al-idhafah. Yaumul khamisi, yaumul jum'ati, yaumul sabti. Syukran ya akhi ala hadha tashih. Tabi'ah.
Nah, Mohon Ustazah, apa tadi? di halaman 12 itu kan ada fi aisaati satar jiong. Itu harus pakai di depannya atau gimana Ustazah? Harus pakai apa? Sa satar jiong. Oh, harus pakai sin atau enggak? Enggak tar. Iya. Akan. Fi ayyati sa'ah tarji'un juga enggak apa-apa. Karena kita kan tanya, misalnya kamu pulang biasanya jam berapa? Itu nggak usah pakai sin. Kalau kita misalnya tanya, kamu besok berangkat jam berapa? Itu boleh bisa pakai sin. Fi ayyati sa'ah satadhabu ilal madrasah matalan. Jadi tergantung konteks pertanyaan. Kalau kita mau menanyakan sesuatu yang akan dilakukan, bisa pakai sin atau saufa. Kalau sesuatu yang sudah biasa dilakukan, nggak perlu pakai sin dan saufa. Misalnya setiap hari kan kita berangkat dan pulang dari sekolah. Kita pakai adhabu wa tarji'un. Tafadhal bisual al-akhir. Akhina au uktina Nurhana kana yarfa'u yadahu. Ya ada. Hal hunaka soal akhar? Pertanyaan lain. Man yurid an yas'al? Mafi? Mafi Ustazah. Hasanan. Nakhtatim? Nakhtatim muafiq? Mafi. Hasanan. Alhamdulillah. Saufa nakhtatim darsana fi hadhihi al-lailah. Wa insyaallah saufa naltaqi ghadan fil liqa at-tali. Syukran jazilan ayyuhal akhwat ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Hasanan nakhtatim bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti disiarkan videonya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Udah pada selesai udah gitu. Astaghfirukum idza wajadtumul akhta wan nisyan. Syukran jazilan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Wa akhir doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Saja nanti disiarkan. Rekamannya. Ya, rekamannya. Soalnya saya terlambat tadi lagi di luar ya. Baik, nanti insya Allah saya share.